السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں شیخ چلی اور ان کی والدہ صاحبہ. کیا حال ہے جی آپ کا؟ جی شکر. بڑی بیمار نحیف و نزار لگ رہی ہیں آپ. خیریت ہے؟ جدا پتر ہی چاجدہ نہ ہوئے انہیں کی سکھ دے سال لینے نے. یہ نا ہے تیرے پتر دا امی اور کی چاہیے دے تینوں؟ نام تو شیطان کا بھی بہت ہے. میں اپنی ماں نو بڑا پیار کرنا. ہے تے مٹی میری جوانی رولتی سو. وہ ابے نے رولی میں نہیں. اچھا جی، یہ شیخ چلی کا کیریکٹر بعض دوستوں کے ہاں بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے، بلکہ اکثریت کے ہاں یہ دو کیریکٹرز ہیں جو آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ایک کیریکٹر تو عبد الکریم عرف شیخ چلی، یہ اورنگزیب عالمگیر کا دور مغلیہ کا ایک بڑا اہم اور خوشگوار صوفی کیریکٹر تھا. ان کا نام عبد الکریم چلی تھا اور شیخ چلی ایسے ہی ظرافت کا حوالہ دیتے ہوئے لوگ انہیں اٹیچ کر دیتے تھے اس چلی کے ساتھ جسے شیخ چلی کہتے تھے، جو ایران کا کیریکٹر تھا. تو ایرانین فوک لورز میں ہمیں شیخ چلی ملتا ہے، لیکن انڈین ہسٹری میں ہمیں صوفی عبد الکریم عرف شیخ چلی ملتے ہیں، جن کا بڑا شاندار مقبرہ ہے ہریانہ میں. آپ اب بھی جائیں تو موسٹ ویل مینٹینڈ مقبروں میں سے ایک مقبرہ ان کا ہے. سر ہریانہ شہر میں ہے؟ ہاں جی، ہریانہ ویسے شہر بھی ہے لیکن ہریانہ اب صوبہ بن چکا ہے. پتہ ہے نا، پنجاب کے 3 حصے کر دیے گئے ہیں جن میں سے ایک ہریانہ ہے، اور وہاں پہ کلا کرکشیترا اس کے بالکل عقب میں واقع ہے، اور بڑے اس کے متولی اس لیے کہ صوفی صاحب بڑے مشہور تھے. صوفی صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے لوگ، اور چلی انہیں اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہر مرض کا حل، ہر بات کا توڑ چلے میں سمجھتے تھے کہ یار چلہ کاٹو، بس 40 دن عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، 40 دن میں یہ مسئلہ خدا. یعنی بخار بھی ہو گیا تو کہتے یار تم چلہ کاٹو. جی بخار 3 دن کا ہے، 40 دن آپ مجھے انگیج کر دیں گے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ شیخ چلی نہیں ہے. ہم اکثر شیخ کہہ دیتے ہیں، جی یہ شیخ چلی ہے، یہ شیخ ہے. شیخ ایرانین ٹائٹل آف ریسپیکٹ ہے. آپ صاحب کو، بزرگ کو، بڑے کو شیخ کہتے ہیں، یا شیخ. امی نے ذرا جوس منگا لیں دے. کیوں؟ انہوں دی شوگر لو ہو رہی ہے. انہوں دا نام ہی JIT آ گیا نا. JIT میں آ گیا. JIT کی ہے؟ امی جڑا JIT ہو کے آندا ہے نا، وہ دی حالت یہ ہو جاندی جڑی تیری ہون نے. ایرانین جو فوک لورز ہیں ان میں جو کیریکٹر پایا جاتا ہے وہ یہی ہے، انتہائی ریڈیکولس کیریکٹر. میں فنی بھی نہیں کہتا، انتہائی مذاق خیز ہیبیچول لائر، جسے پیتھولوجیکل لائر آپ کہتے ہیں، کہ اس کا ڈیفالٹ آنسر جھوٹ ہوتا ہے کسی بھی بات پہ. چوری بھی کر لیتا ہے حسب توفیق، نکھٹو کم چور، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ہوائی قلعے بناتا ہے. شادی کرنی ہے تو کسی شہزادی سے، نیچے اس کو کوئی نظر نہیں آتا. تو فرضی سی جنگیں اس نے لڑی ہوئی ہیں. یہ چونکہ تھوڑا سا ڈی ریلڈ کیریکٹر تھا، اس کو ہیلوسینیشن ہوتی تھی، اور مکار بھی بڑا تھا. ویسے تو مست سے جو ملنگ سے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی ہیلوسینیشن ہوتی ہے، یہ بڑا مکار تھا ہیلوسینیشن کے معاملے میں. ایک یمنی شہزادے سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قید و بند کی صحبتوں سے نجات دلائی، میں نے چھڑایا تمہیں، تم مجھے اس کے عوض کچھ دو. اس کا خیال یہ تھا کہ شہزادے چونکہ موسٹلی چغد ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں شہزادے ہوتے چغد ہی ہیں. وہ کیڑے شہزادے دی گل کرے جڑے آج کل آئے نے؟ نہیں امی، وہ شہزادے انگلینڈ تو آئے نے، یہ یمنی ہے گا. یمن کا شہزادہ چغد نہیں تھا، سمجھدار تھا. جس طرح قطری شہزادہ نہیں، وہ سمجھدار نکلا. انہوں نے کہا بھائی آپ نے مجھ سے ایک خط مانگا تھا، وہ میں نے دے دیا، اب میں کون سی JIT بھگتوں بھائی. یمنی شہزادے نے بھی وہی بات کی، کس قید سے چھڑوایا تم نے؟ میں تو آج تک قید ہوا ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں چھڑوایا تھا. چل بھاگ یہاں سے. سر شیخ چلی ایران دا سی؟ یہ ایرانین تھا. اور شیخ تے سارے سر چنے اڑ دے رہے. شیخ نہیں ہے، شیخ ہے. وہ شیخ اور ہے، وہ بزنس کمیونٹی ہے، میاز اینڈ شیخs، سیگلز ہیں جو. اچھا ایڈا سمجھدار ایڈی لمبی گل دے نال نہ کرو. اچھا جی، ایک دفعہ گاؤں میں اسے چودھری نے کہا کہ ایک کام کرو، تم جو بیکار گھومتے پھرتے ہو میں تمہیں کسی کام لگاؤں، تم سارے گاؤں کے گھر گنو اور مجھے آ کر بتاؤ. اس نے تو نیکی کی کہ چلو کسی آرے لگے گا اور میں اس کو 4 پیسے دے دوں گا، فری میں تو میں نہیں دوں گا. تو کیسا مکار آدمی ہے، اس نے 3-4 اپنے جیسے
गवाह साथ में लाए और जबानी कलामियों से बता दिया कि इस गांव में इतने हजार घर हैं, हालांकि वहां बमुश्किल चंद दर्जन घर थे, वहां भी पकड़ा गया। फिर आलू चुरा लिए इसने एक दफा। अच्छा वड्डी चोरी मेरी कोई ना दसो। बड़ी चोरी तुम करते ही नहीं थे, सस्ता चोर है। थर्ड क्लास, लेकिन था क्रिमिनल खालिस। लगता है किसी हुक्मरान तबके से इसका ताल्लुक था। सारो भी तो गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ इमरान खान ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ये ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि इमरान खान जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और वो किस टहनी का जिक्र था? सर जमहूरियत की। हाँ जी, जमहूरियत की टहनी के इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं इससे जमहूरियत। ये भी एक अजीबो गरीब फीलिंग है हमारे यहाँ कि जब भी हुक्मरानों पर तनकीद करो, उनसे कुछ हिसाब किताब मांगो, तो कहते हैं तुम्हारे इस अमल से जमहूरियत को खतरा लाहिक हो रहा है। यार ये तुम्हारी वालदा बिल्कुल बेचारी डाउन हो रही हैं, कुछ इनका ख्याल रखा करो। अम्मी कोई होश फाड़, तू तो ही दिल छड्डी बैठी है जो फैसला तेरे खिलाफ आ हुए। कौन सा फैसला? सर साडे भी कोई फैसले होंगे, सिर्फ तुहाडे मुल्क के फैसले नहीं होंगे। तो अम्मी ने क्या किया? इन्होंने सब्जी चोरी कर ली सी। वो आलू तुमने चोरी किए थे बेशर्म। नहीं वो खोते ने कीते सी। और इल्जाम देखें गधे पे डाल दिए, ये गधे ने चुराए थे। हाँ जी, खोते का मौकफ भी यही सी। अच्छा तुम पे भी तो लातादाद इल्जामात हैं, कहीं आलू चोरी, कहीं चीनी चोरी, कहीं शक्कर चोरी, कहीं टैक्स चोरी। क्यों भाई? कोई होर चोरियां पा दो, मेरे तो साइकिल की चोरी भी पा दो। अच्छा तो तुम इस कदर पुरुमीद क्यों हो? अगर तुम इतनी चोरियों में आजकल मतलूब हो, टोपी तो तुमने इस तरह ले रखी है जैसे तुम कोई बड़े चैंपियन होते हो। अच्छा वैसे जिस दिन असीं फसे हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा स्वाद आ रहा है ए 5-6 एंकरां नूं। 5-6 एंकरां नूं नहीं, सारे मुल्क को स्वाद। भाई एहतसाब में अगर तुम फंसते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अम्मी होश कर, 60 दिन बड़े दिन पै ने, क्यों डरदी पई है? उनका क्या ताल्लुक है? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, बड़ी परेशान है अम्मी। अम्मी तुसी चरस ते नहीं पीते? ਵੇ ਖੁਸਰਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। अम्मी ने थोड़ी होश पड़ी। अच्छा सर एक क्वेश्चन। जी प्रोफेसर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शेख चिल्ली का जो किरदार है ये आजकल के सियासतदानों से मिलता जुलता नहीं है? ये कौन है हरीडी जी? ये हमारे प्रोफेसर लियाकत साहब हैं, हमारे माहिर लिसानियात हैं। अच्छा फरंगी आसफिया। ये फरंगी आसफिया हैं। जे 10 दर्जन छोटे समोसे लाओ ना तो एक अदा हो जाए भी निकल आंदा। अच्छा जनाब, प्रोफेसर साहब का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि फी जमाना हुक्मरानों में कौन है जो शेख चिल्ली नजर आता है? तो वो लोग प्रोफेसर, वैसे अक्सरियत ऐसी है जो रियलिस्टिक हैं, बल्कि यकीन कीजिए 99% ऐसे हैं जो नविश्ता दीवार पढ़ चुके हैं और इस वक्त उसी की पेशबंदी कर रहे हैं जो होता नजर आता है। वो जो 1% है ना, वो शायद अब भी ये समझते हैं कि नहीं, ऐसी खामखा एक दफांग बना रखा है मीडिया ने, अदरवाइज हुकूमत को, हुक्मरानों को खतरा कोई नहीं है। हकीकत ये है कि खतरा इस निजाम को है। नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग या पीटीआई, किसी के साथ कोई मामला नहीं है। हर वो शख्स, हर वो पार्टी, हर वो नजरिया, हर वो ख्याल जो इस यबूसत ज़दा बदबूदार सियासी निजाम का हिस्सा है, हम उसके खिलाफ हैं। तो तब्दील होना चाहिए। यही वोटर रहेंगे, यही लोग रहेंगे। कोई एब्डो नहीं होने का, कोई परोडा नहीं होगा, किसी पर ना पाबंद। चंद लोग होंगे जिन पर करप्शन साबित हुई। अयूब खान के दौर में तो ये हुआ था ना, एक डंडा फेर दिया गया था कि ये लोग काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। क्यों? आप सियासी तौर पे उन्हें नहीं मार सकते थे, आपने उन्हें खामखा एक फजूल से आइन की मार दे दी। ऐसा नहीं होगा। पाबंदी अगर लगती है, नाअहली अगर होती है, तो करप्शन साबित होने पर, और करप्शन माली बेजाब्तगी, बहरहाल आपको जवाब मिल गया कि बमुश्किल 1% होंगे जो अब भी ये समझते हैं कि हालात कोई ऐसे अबतर नहीं है, मामलात अब भी नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। सर तुसी की कहंदे हो? नहीं। अच्छा कोई और गल कर ली? अम्मी दी तबीयत ठीक नहीं? यार मैंने जिम्मा लिया अम्मी का। हो अम्मी ठीक हो के बह गई। है मैं बिल्कुल ठीक है, तानू किने के है? असल अम्मी परेशान है, बाहर साडा खोता बजया होया है, कोई खोल के ना ले जावे। लाहौर है, हर चीज महफूज है, खोता महफूज नहीं। अच्छा किस वजारत की पेशकश हो तो कबूल कर लेंगे? जेड़ी मर्जी दे देना, मैं कड़ी ना करनी है। अम्मी जी मैंने पुछदे पैन, तानू नहीं। वो पागल तेन वजीर लावे। अगे परवेज रशीद तो नसीहत नहीं हुई। परवेज रशीद का क्या ताल्लुक है? अच्छा जी मैंने ते वजारत उज़मा देनी तुसी। वो क्यों? बंदा वेला इन्ना रहिंदा, काम ना कार। जिंदगी बर्बाद होगी मेरी एदे मगर।
अम्मी तेरे को हैगा किसी जड़ी जिंदगी बर्बाद की बैठी ਹਾਏ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इसका प्यो ज्यादा से ज्यादा कितना कुछ सोना हो सकता। अच्छा ये जुगत हैगी और मैं लगता लास्ट लाफ ए ही हैगा। अम्मी ਤੁਹਾਡੀ लव मैरिज सी? अब्बू जी मेरे तो 2 साल छोटे सन। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरहंगे आसफिया, और आज तवील अरसे बाद, क्योंकि इससे पहले कनाडा स्पेशल में ज्यादातर फरहंगे आसफिया चलता था, रमजान में कनाडा स्पेशल नहीं चलेगा। रमजान के बाद हम जो इसकी एपिसोड्स मिडल ईस्ट की रह गई हैं, कोई एक आध कनाडा की भी होगी, लेकिन मिडल ईस्ट की इंतहाई इंटरेस्टिंग और खास तौर पर जो डेजर्ट कॉमेडी है वो बहुत पसंद आएगी। दुबई में शहनशाह मुअज़्ज़म पकड़े जाते हैं और मुख्तलिफ काम करते पाए जाते हैं, और फिर हनीफ साहब, हाँ जी, हनीफ टीरा, और उनके साथ दीगर पुलिस ऑफिसर्स खामखा एक बारात को डेजर्ट में पकड़ के कहीं से ले आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प चीजें, ये इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम इन्हें पेश करेंगे। अच्छा जनाब, आज पहला लफ्ज है समोसा। रोजों में वैसे भी बहुत खाए जाते हैं सर। फर्रुख शाह साहब ने बाहर लाए भी हुए सन सर। जी सर, समोसा ठहर जाना, वो बेच रहे नहीं। तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ते? बात सुनो, अगर रमजान ना होता तो मैं तुम्हें बताता। की बताता? की बताता? वो ए बिच की पे है। अच्छा जी, समोसा जो लफ्ज है ये हिंदी और फारसी का मुरक्कब भी है, मलगूबा भी है। ये सै मुंह सा, सै मुंह सा, सै का मतलब 3, इसके 3 मुंह हैं, सै मुंह सा, यानी ऐसा कि जिसके 3 मुंह हो। अच्छा, मैं दुकान से जाकर कहूं ऐसा जिसके 3 मुंह हो, वो है? उसे यकीन हो जाएगा कि तुम पागल हो। तुम उसे क्यों जाके कहोगे कि ऐसा जिसके 3 मुंह हो? मैं तो उसकी साख्त बता रहा हूं, ये तर्जमा है उसका। तुम उसे समोसा ही कहोगे। सर आपको कौन सा समोसा पसंद है? मुझे काफी सारे समोसे पसंद है, लेकिन मैं आजकल खा नहीं रहा। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? रोज यहाँ चिड़ समोसे तो बगैर। नहीं, मैं आजकल जरा अपने लिए, वैसे तो बड़ी शानदार चीज है, मेरे यहाँ बच्चों का तो वो कहते हैं कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं इफ्तार का, अगर मेज पे पकौड़े ना हो, समोसे ना हो, और इसमें कोई शक नहीं कि घरों में बनने वाले पकौड़े और चंद जगहों से आने वाले समोसे, इनसे ज्यादा शानदार और जानदार इफ्तार हो नहीं सकता। नहीं, समोसा पसंद करा ये पूछना तो। मैं पहले कई दफा बता चुका हूं, बट के समोसे वो अब भी निस्बतन अच्छे हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी वो नहीं रही जो भट्ट साहब की आज से 3, 4, 5 साल पहले होती थी, क्योंकि हर चीज डिटेरियोरेट हो रही है, उनकी क्वालिटी पर भी फर्क पड़ा है। और इसी तरह ताज सिनेमा का जो कॉर्नर है वो भी भट्ट साहब ही हैं, वो भी बहुत शानदार। तो सर फिर नंबर 1 समोसे या भट्ट साहब दे या ताज स्वीट्स वाले दे? ये नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 दिल्ली स्वीट शॉप ओकाड़ा, सब कॉन्टिनेंट में आखिरी समोसे। मैं आलू समोसे की बात कर। सर हमने बड़े खाए हैं वीनस चौक के सामने, वीनस सिनेमा के सामने। सामने, हाँ जी, सिनेमा दे आगे मांगता हूं। अच्छा सर, एक डोसा भी होता है? डोसा भी समोसा की तरह है, 2 सा। जी सर, उसके 2 कॉर्नर्स होते हैं, एक ये दो सा, यानी 2 है उसके मुंह। इसका असल नाम दो मोसा था। धमूसा, जितना रोटी कुट्टी दी है सर, वो धमूसा। तो दो मोसा को मुख्तसर करके डोसा कर दिया गया। डोसा ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, घर के बने हो तो बहुत शानदार। एक जमाना था कीमे वाले समोसे। जब आप अनारकली एंटर हो जाएं तो एक पहले किताबों की दुकान थी, अनफॉर्चुनेटली अब वो जूतों की दुकान है। उससे आगे इसहाक टेलर, उससे आगे गली थी जिसमें चाचा हीरो, पुरानी ओल्ड बुक्स वाला, उससे हम बड़ी किताबें लिया करते थे। उससे अगली गली में एक समोसों वाला था, वो पठान थे गालबन। सुभान अल्लाह, दोनों समोसे, कीमे वाले भी, आलू वाले भी। आलू वाले बहुत अच्छे, लेकिन कीमे वाले अल्टीमेट, वो पाकिस्तान में नंबर 1 थे। और एक अजीबो गरीब नौयत का समोसा भी था। ये जो कॉर्नर बनता है ना, प्लाजा सिनेमा से आप चलते आए और माल के ऊपर चढ़े, हाँ जी, जो रीगल सिनेमा की कॉर्नर बनती है, वहां पर आलू के कटलेट्स और उसी जायके के फीके फीके समोसे। लेकिन उन समोसों में जो बेस्ट चीज थी वो इनकी पट्टी थी।
یہ ڈمپلنگز جتنی بھی ہے نا ان کی فلنگ سے زیادہ مزیدار ان کا بسکٹ ہوتا ہے, ان کا کرسٹ ہوتا ہے. اچھا جناب, میرا خیال ہے آج کا فرنگی آسپیا ہم نے سموسے کی نظر کر دیا. اب کچھ الفاظ, ویسے تو سموسہ بھی رمضان ہی کی مناسبت سے تھا, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت سنجیدگی سے سننے والی بات ہے کہ جن میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے, جو قرآنک ورڈز ہیں. اس پر علماء کا اجماع ہے کہ آپ ان کا املا تبدیل نہیں کر سکتے, کہ ایسے الفاظ جو مقدس الفاظ ہیں ان کا تعلق لاتعداد چیزوں سے ہے, جن میں سے ایک علم العادات بھی ہے, اور اعداد کی ایک اپنی نغمگی ہے, ایک اپنی موسیقی ہے, ایک آہنگ ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے لفظ رحمان, اللہ کے انتہائی برگزیدہ ناموں میں سے ایک نام, انتہائی مبارک ناموں میں سے, انتہائی حسین ناموں میں سے. ہر نام بڑا حسین ہے, بڑا مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں, لیکن رحمان کے ساتھ فوراً سورہ رحمان ذہن میں آتی ہے, اور جب سورہ رحمان آتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی کتنا رحمان ہے, وہ کتنا رحیم ہے. تو کہیں الف کے ساتھ نہیں ہے رحمان قرآن میں, کہیں آپ جو رحمان لکھ دیتے ہیں, رحمان الف والا, یہ پھر کوئی اور رحمان ہے, یہ وہ رحمان نہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور دوسرا, جب بھی رحمان لکھیں چاہے کھڑی زبر والا جو قرآنک ورژن ہے, صرف رحمان نہ بلائیں کسی کو, عبد الرحمان بلائیں کہ اللہ کا بندہ ہے. رحمان کا مطلب تو آپ خدا کہیں گے, محمد تو کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو, محمد کا ایک معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو. اور امریکہ میں تو بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی جس کا نام نہ آتا ہو اسے محمد کہہ دیتے ہیں, مسٹر کے طور پہ, بھائی کے طور پہ. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سنگل نیم کوئی ہے تو وہ محمد ہے. اور اس دور کے بعد آج 1500 سال ہو گئے ہیں, ابو جہل نام کا کوئی بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کسی نے درخورے اتنا ہی نہیں سمجھا کہ غلطی سے بھی یہ نام رکھتے. پھر اسی طرح سلیمان, سلیمان الف کے ساتھ نہیں ہے. جو قرآنک ورژن جو اصل لفظ تو وہاں سے آیا ہے نا بھائی, تو یہ کھڑی زبر سلیمان بالکل اسی پیٹرن پہ جس پہ آپ رحمان لکھتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے سبحان, سبحان 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, سبحان الف سے لکھتے ہیں, یہ بھی اسی فیملی کا ورڈ ہے. اور تو اور لقمان, یہ بھی 99% لوگ غلط لکھتے ہیں, الف نہیں ہے اس میں. اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں. لقمان نکال کر دیکھیے, کھڑی زبر والا ہے, الف والا کہیں نہیں ہے. پھر ہے جناب لفظ افطار, افطار, دس از افطار. واہ واہ, اسے شدید غصہ چڑھا ہے کہ اس کی تعریف کیوں ہوئی. اچھا, میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ افطار ہی درست ہے. یہ جو افطاری ہے نا, افطاری پہ ہاں جی میں گیا ہوں یا افطاری, تو میں نے ٹرکس سے, ترکوں سے یہ سیکھا ہے کہ جو چیز آپ افطار کے وقت کھانے لگیں, کنزیوم کرتے ہیں, اس کو افطاری کہتے ہیں. جو ٹائم ہوتا ہے نہیں, افطاری کا ٹائم نہیں, وہ افطاری وہ غذا ہے, وہ کھانے پینے کی جو سامنے پئی ہے, وہ چیزیں جو سامنے پڑی ہیں, سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, فروٹ ہے, وہ افطاری ہے. وہ پھل فروٹ جو ہے نا وہ افطاری. کیا ہے وہ پھل فروٹ؟ پھل فروٹ کیا ہوتا ہے یار؟ پھل فروٹ ہوتا ہے, پھل فروٹ, اور بعض لوگ پھل فروٹ کہتے ہیں. ہاں جی, یہ جی پھل فروٹ. سر جو ٹیسٹ پھل فروٹ میں سر میری گال سنو, افطاری دے وچ نہ سموسے کھاؤ نہ پکوڑے کھاؤ تو پھر کی کھائیے؟ اور بے شمار چیزیں بڑی مزیدار. مثلاً آپ کو سون کھائیں. نہیں, مثلا میں جو چیز سب سے زیادہ ریلش کرتا ہوں آج کل, ورنہ میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں پکوڑے, سموسے بہت ہی, اور بلکہ ان کے بڑے بڑے کریٹیو استعمال کا قائل ہوں میں. جیسے پالک والے پکوڑے, بینگن والے, سبز مرچ والے, آلو والے, گوبھی والے, لا تعداد. لیکن آج کل دہی لیں, اور دہی کا بہت اچھا ہونا شرط ہے. بہت اچھا وہ ہوتا ہے جو میٹھا دہی. میٹھا دہی. یہ بعض بد نصیب دکاندار ہیں کہ جن کا نسل در نسل دہی کھٹا ہوتا ہے, وہ جاگ چینج بھی کر دیں تو وہ کھٹا ہی رہتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں برتن بھی چینج کرنے ہیں. یہ بیکٹیریا ہے, یہ ییسٹ ہے, یہ رہتا ہے, اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے. خیر وہ چھوڑیں. اچھا جی, اگر 1/2 کلو دہی بنانا ہو ہاں جی, تو کی کریدا ہوگا؟ بنانا کیا ہو, اچھا خالص دودھ میں تھوڑی سی جاگ لگاؤ, اور ایک گھر میں چھوٹا سا کنڈا رکھو, آئے
بجائے اس کے کہ لوہے کے برتن میں کنڈے کے اندر چھوٹے کنڈے ہوتے ہیں بڑے مزے کے، جس میں عام طور پہ سالن بھی ڈال کر دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ بہت میٹھا شیریں ہوتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بڑی اچھی ملائی بھی ہوتی ہے، موٹی ملائی، موٹی بالائی۔ آپ اچھا والا دہی لیں، جی اس میں تھوڑے سے چنے ڈالیں، اس میں پودینہ ڈالیں، پودینے کی سبز پودینے دہی کی چٹنی ڈالیں۔ ساڑھی غربت نو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی میں خود یہ استعمال کرتا ہوں اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا سر میں بڑے غور نہ سنے دس اس میں پھلکیاں، یہ جو پکوڑیاں ہیں، اور اگر آپ کو پکوڑیاں وہ مل جائیں جو اس میٹیریل سے بنتی ہیں جس سے بھلے بنتے ہیں، یعنی وہ کیا میٹیریل ہے؟ ماش کی دال، ماش کی دال، ماش کا آٹا۔ ایسٹمل سے سارا کچھ بھولے بیٹھے اے جلے تو تیار کر لینا، ایک اناؤنسمنٹ ہونے کی روزہ بند ہونے صرف 1 منٹ رہ گیا۔ یہ افطاری کے لوازمات ہیں، سحری کے نہیں بے وقوف انسان۔ یار ایک منٹ سر، ایک منٹ۔ مار کیفی نے رہے پہ پروفیسر ارے یہ جو میرے ساتھ جاتی ہوئی آپ کچھ بھی نہیں بول رہے۔ نہیں، آپ نے اسے بے وقوف انسان کیوں کہا؟ مطلب ضروری تو نہیں جو بندہ لگتا ہو آپ کہیں بھی وہ موڑ ہسدا پیا جی، سارے ہس رہے، میں کیا کروں؟ سر میں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ ساڑھے ایک معزز بندہ بیٹھا ہے۔ ہاں جی پروفیسر صاحب، نہیں پیچھے۔ اچھا جی، پھر آج کل بڑی ایک بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انشاءاللہ اکٹھے لکھنا چاہیے کہ توڑ کے انشاءاللہ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ان کا مرکب ہے انشاءاللہ۔ اٹس این ایکسپریشن کہ اللہ نے چاہا تو جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ کی تخلیق، جی جی، جبکہ انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ 2 ڈیفرنٹ معنی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ توڑ کے لکھے انشاءاللہ۔ اور آج کا شعر، آج کا شعر جی عطا اللہ قاسمی صاحب، واہ واہ واہ، وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے، وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے، اس کو میرے غموں کی خبر ہونی چاہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے آ رہے ہیں ہنی البیلا۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا زہے مقدر یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہے مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے کندہ مقرر کا، آئیے دیکھتے ہیں. خبر ہے کہ لاہور میں گرفتار 2 ڈکیت بہنوں کی وومن پولیس اسٹیشن میں ہاتھا پائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اچھا ادھر ویکھتے تھوڑے ہاتھ سے نکل جاتے جے تا آپس وچ ہاسا مذاق مک جائے تے ساڈی بھی فریاد سن لو. اچھا جی، آپ ہیں وہ ڈکیت بہنیں؟ ساڈے سارے ہیں جو صرف 2 بھائی نے. تانوں لگدا ہے ڈکیت ہیگیاں؟ اور کیا کرتی ہیں آپ؟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੜਵੀ ਵਜਾਣੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ گان وجان دا کام ہے صاحب جی ساڈا تے. اور حرام ہے جی انہاں کو گانا آندا ہوئے. وہ بہت اچھی سنگر ہے جو کرمزن میں کھڑی ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮਜ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ. اچھا سانو بھی دسو کرمزن ہے کی؟ اس کو ایڈیاں پڑھی لکھیاں نہیں کی. کرمزی کلر نہیں ہوتا، مرون. میرے لیے تو سارے مرون نے. اچھا تم تو بالکل ہمارے حنیف جیسی نہیں ہو. میرا خامد ہے حنیف. انہاں دی پوری فیملی بھی ٹیری ہے. خبردار کسی نے میری فیملی ٹیری کیا تے تو تھوڑی میں اچھا انہوں نے بھی گل کرو ایس ایچ او ہے جی. ایس ایچ او صاحب کیوں ہاتھا پائی کی انہوں نے؟ یہ وارداتاں کر دیا نے ڈکیتنا نے بڑیاں وڈیاں. اچھا یہ خود پہلے گھر چ وڑ دیا نے گا گا کے پھر فون کر کے نال مرد حضرات میں بلا لیندیاں نے. انہاں دے تے میں شوڈے لا دینے نے باہر تے اور نہیں. اچھا بات سنو، تم پر الزام لگا ہے کہ تم لوگوں نے پیسے مانگے ہیں. توبہ استغفار توبہ استغفار. سر سے قسم چکڑی نے ساڈے کو پیسے منگے نہیں بلکہ پیسے لے بھی لیتے جے. آپ یہ بتائیے کس کس نے پیسے لیے ان میں سے؟ سارے ساری کرپ جے ماں سوائے پہلی تھی وہ جڑی آخری جے. واہ واہ، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ان میں رہتے ہوئے کرپٹ نہیں ہے. تھینک یو سر. وہ میری بات کرے. ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਫਰਾਡ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਜੇ. کس کی بات کریے؟ جو نمبر 2 ہے. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਜੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ. ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਨੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੇ. کافی ساری ہیں، کس کی بات کر رہی ہو؟ ਇਹ ਟੀਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ. ٹیری نے تیری کیتی ہے. اور اے خالہ جی ایڈے چنگے نے، یقین کرے میں تان دس نہیں سکتی. کیا نام کیا ہے اس خالہ کا؟ سر ساڈی سب تو پرانی کانسٹیبل ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ. نہیں تھانے نہیں ہوتے تھے تو پھر کہاں بیٹھتے تھے پولیس اسٹیشن؟ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ. ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਸੀ. ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣਵਾਇਆ. اچھا یہ جو حنیف نما کانسٹیبل ہے تمہاری، یہ جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو نا ایک بار. ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਢੀਰੀ. میں نہیں کہتا یہ تیری. ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ. پورا محلہ تو تینوں شرم کرو، کیا لینگویج استعمال کر رہی ہو؟ اچھا بھائی بھی مزہ مزہ لے کے تے ڈانٹنا پیندا.
ससी दौड़ के जा बाहर दुकान तो ना कागजां दा दस्ता फड़ के लिया और दस्ते ले आई मतलब दुकानदार फाड़ लिया मैं तो दुकान तो नहीं मतलब चुगन लग पे क्या करे ये चुग भी लेंदी ना नल गल सुन ससी हाँ जी ओ भोलू नु कहीं हाफ सेट चाह भी भेजे मेरे खाते च अच्छा जी मैं हुणे गई ते हुणे आई नस के ਸਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 20000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ओए तो बात सुनो तुम कब से चोरियां कर रही हो सर की हो गया चोरियां कौन कर रहे हैं कर तो रही होगी ये नहीं हो सकता मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तुमने कुछ नहीं किया लेकिन मैं ये भी मान रहा हूं कि इन्होंने तुमसे पैसे लिए होंगे क्योंकि ये एक तासुर है कि लेडी पुलिस स्टेशन पे आमतौर पे ये नहीं होता ये हर जगह पे करप्शन होती है जो करप्ट है वो जेंडरलेस होता है सारे मौका वारदात तो फड़ियां गई ने मुदई किधर है कमाल पे गल करते कि मुदई हर वेले थाने बैठे रहते हैं उन्होंने अपना भी घर है उनका मुझे नंबर दे मैं उनसे बात करना चाहता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ तेरे मेरी बाजी सी कल बीमार मैं इन्ने तरले कीते भी कोई दवाई लिया दियो हराम है जिन्ना जो एक भी गई होवे बाहर मैं जा रही थी पीरियड मुझे जाने नहीं दिया ये अपनी दवाई लैंड चली सी नहीं क्यों नहीं जाने क्यों नहीं देते हो अरे जरा सोनी असर बाहर नहीं जान देंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਵਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਾ ਨਗੀਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੌੜੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੇ दौड़िया नहीं जाता राम राम ना गई है ओ हाय नहीं प्रवीण इतनी देर हो गई ससी आई ही नहीं लगता चाह लेना दौड़ गई चाह लो को डर के आगे के दौड़े होना और वो पीछे पीछे सर कुछ हमारे बारे में भी सोचे ना देखिए हमारे रिश्ते नहीं होते ओ आपका रिश्ता क्यों नहीं होता इतनी तो आप क्यूट है पता नहीं लोग डरते हैं घबराते हैं मेरे से ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ हाय मैं मर गई ओ क्या हुआ की बदतमीजी है वो ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਐਸਪੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या हो रहा है यहाँ पे सर थाने का सेट लाया है बाकी थाने का सेट लगा हुआ है इस थाने की दूसरी शिकायत पहुंची है 1 हफ्ते में तुमने फिर बशीर नागी को तंग किया है ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਗੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ अच्छा जी क्या मसला है आपके साथ एक मिनट कांस्टेबल फरिया तुम बताओ सर यहाँ पे शुरू से बहुत बुरे हालात है पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है ऐसे करते सबके साथ 1 मिनट जरा रुक रुक के बात करो तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही इस तो ज्यादा वो रोक नहीं सकती सर सर इनको 4 दिन से यहाँ पे रखा हुआ है इनके हमसायन पे इल्जाम लगाया कि चोरी की है सर बड़े मिसाइल है हमारे सर शादियां भी रुकी हुई है मेन मसला शादी का है पहले रल के शादी करवा ली क्यों भाई और कौन है जिसे तुम्हें तंग नहीं किया सर ये खाला जी सबसे अच्छी आप इनसे पूछे खाला जी असल तंग करने की पोजीशन च नहीं सर पीछे हटो तुम लोग पीछे हटो अच्छा जी आप कांस्टेबल है वेखन च चूहा लग रही होनी है हगी कांस्टेबल है भाई एक मसला है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਹਿਬ अब बोलो बोलो शाबाश बताओ सर ਐਸ ਪਰ ਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर एफआईआर कटी है अच्छा किधर है रोजनामचा मिल क्यों नहीं रहा सर हो गया तो मिले ना क्यों रोजनामचा है ही नहीं सर रोजनाम जनवा आंदे पे ने ना कोई स्टेशनरी भी कोई नहीं इस बेबा बतख निशान मरवा देने आपका नाम क्या है कांस्टेबल नगीना मुमताज हो और नाम भी अपने मुंह के खिलाफ रखे ऐसे और साल ही होया इन्हों औरत बने पहले साडा नाना सी आप आइए कांस्टेबल नगीना यहाँ बैठिए शाबाश साडी कांस्टेबल दा बड़ा सुंगड़े गुर्दे वर्गा मुंह नहीं एक तो पुलिस मुकाबले फौत हो चुके ने कौन बेबे हो रही और मैं एसपी साहब की गल कर रही और दुश्मन ने इन्हें गोली ना नहीं मारिया गुलेल ना मारिया पता कांस्टेबल ने कीना एक बारी मीनार पाकिस्तान तो डिग पई सी तो फिर इसकी हड्डी पसली कैसे बची नहीं जमीन ते नहीं डिगी उस तो पहले उड़न लग पई सी बशीर नागी आपका क्या लगता है निक्का बिरा है जी मेरा तो आपका ताल्लुक कहाँ से
ممی جن رکھ کے میاں اور میں پیرس تو آئی ہاں انہیں انقریب ISP صاحب نے سسپینڈ کر دینا. تو آپ نے ناگی کو کیسے بتایا؟ میں آخیا بیچاریاں غریب ہیں نو وہ صافی تے سیاسی بندہ ہے. تو اس نے پھر آپ سے رابطہ کیا؟ جی سر، وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں ایسی شکایت لگاتا ہے، لیکن ہوتی وہ جینون. اچھا انہوں نے گھر جن بندے نے سارے 100 سال تو اتنے دینے. اوئے ہوئے اب یہ ذرا وکری ہے. یہ وکری کیسے؟ کم ہے یہ 1000 سال پہلوں بھی نہیں سی. یہ تو کم لگتی پئی ہے. پچھلے ہفتے حنیف معطل ہوا ہے اور اس ہفتے تم ہو جاؤ گی. سر کی کہہ رہے ہو تسی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایک کارے 2 معطل پھر دے اچھے لگتے رہے. اس طرح نہ کرو، تھوڑی مہربانی. اے ہن ویکھو کنی معصوم بنتی پئی ہے. سب تو زیادہ سانو یہ ڈراندی رہی جے. بہن میری کوئی گل نہیں، میں تو بڑی محبت کی تھی تہاڈے نال. کیڑی بہن؟ پہلو جڑا پیسے لیتے سا نہیں ہے. اچھا ان 20,000 روپوں کا کیا کیا ہے؟ دیکھو جی وہ 50 روپے کا نگینا واسطے باجرا لے آندا ہے. ہاں جی، تے 150 روپے دی بوتل لوائیے. SP صاحب جی سر پلیز ہمارا کچھ کریں. انہاں کولوں پوچھو جج دے اگے پیش کیوں نہیں نے کیتا. دور نگینا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ. SP صاحب تے گوڑے نو ہاتھ لا کے ڈیوٹی تے جاندے. 20,000 روپیوں کا کیا تھا؟ وہ سارا عرس والے دے پیسے رہ گئے سن. وہ کیا مطلب؟ اسی ہر مہینے نگینا دا عرس بھی کراندے ہیں نا جی. اچھا جی FIR کہاں ہے؟ اس کی کاپی کدھر ہے؟ باقی تم لوگوں نے یہاں پہ مذاق بنایا ہوا ہے. دراصل چنیری آئی سی وہ چھوٹ گئی ہے FIR دی کاپی. اور تسی یقین کرو سسی نو اسی کھمبے تو لایا ہے اور ایدی وجہ تو کان ڈر کے پونکن لگ پے سن. ایکچولی سسی نو نا اسی چڑیلاں گرفتار کرنے واسطے رکھیا ہے. اور یہ چڑیلاں دی اینیاں چیکاں کڈاندی ہے. شرم نہیں آتی انہیں. نہ انہیں شرم آتی ہے نہ ہی ہمارے رشتے آتے ہیں. اچھا جس گلی چ رہندی نا اوتھے کس دا بھی رشتہ نہیں ہو رہا.